Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair faya ayuhat talamid wa talibat. Nuqaddimukum fi muqabalatina al-yawm, yakni al-muqabalah as-saniyah. Sanadrusu anil haji wal umrah, yakni fi maharatil qiraah. Untuk lebih jelasnya, apabila tulisan yang ada pada media ini kurang jelas, silahkan dibuka halaman 59 sampai dengan 62 buku paket bahasa Arab Madrasah Aliyah kelas 11. Isma'u summa karriru libasul ihram al-ka'batu حجاج الجمرات الأضحية مسرور طاف يطوف سعى يسعى رمى يرمي وقف يقف بات يبيد أتى يؤدي وصل يصل لبس يلبس اتجه يتجه شعر يشعر الخبرة الحزينة فصل الشتاء الفندق الاتجاهات الحدث التعليق زار يزور انطلق ينطلق قضى يقضي فقد يفقد انفصل ينفصل عاد يعود دار يدور أشرف يشرف غادر يغادر شاهد يشاهد اقرأوا مرارا ثم احفظوا المفردات المذكورة. اسمعوا ثم كرروا لباس الإحرام الكعبة حجاج الجمرات الأضحية مسرور طاف يطوف سعى يسعى رمى يرمي وقف يقف بات يبيد أتى يؤدي وصل يصل لبس يلبس اتجه يتجه شعر يشعر الخبرة الحزينة فصل الشتاء الفندق الاتجاهات الحدث التعليق زار يزور انطلق ينطلق قضى يقضي فقد يفقد انفصل ينفصل عاد يعود دار يدور أشرف يشرف غادر يغادر شاهد يشاهد اقرأوا مرارا ثم احفظوا المفردات المذكورة. القراءة لاحظ الصور الآتية ثم قرأ الموضوع wafham. Perhatikan gambar yang ada di bawah ini, kemudian bacalah judul dan pahamilah. Al-umratu ma'a usrati. Fi yaumil khamisil madi safartu ma'a usrati ila Makkatal Mukarramati li ada'il umrati. Raqibna at-ta'irata min matari Juanda ila matari Jeddah
لمدة 11 ساعة تقريبا. وبعد أن وصلنا إلى مكان يسمى الميقات خلعنا ثيابنا ولبسنا ثياب الإحرام ونوينا العمرة، ثم صلينا ركعتين. وعندما وصلنا إلى مكة اتجهنا إلى بيت الله الحرام وطفنا حول الكعبة 7 أشواط، ثم صلينا ركعتي الطواف وسعينا بعد الصفا والمروة 7 أشواط. وبعد أداء العمرة غادرنا إلى المدينة وشاهدنا المسجد النبوي العظيم وزرنا فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك زرنا حديقة التمر. بعد صلاة العصر في مسجد قباء، وبعد أسبوع في المدينة عدنا إلى البيت وشعرنا بالسعادة. عسى أن تكون هذه العمرة عمرة مقبولة. القراءة. لاحظ الصور الآتية ثم قرأ الموضوع wafham. Perhatikan gambar yang ada di bawah ini, kemudian bacalah judul dan pahamilah. Al-umratu ma'a usrati. Fi yaumil khamisil madi safartu ma'a usrati ila Makkatal Mukarramati li'ada'il umrati. Raqibna at-ta'irata min matari Juanda ila matari Jeddah limuddah 11 sa'atan taqriban. Wa ba'da an wasalna ila makanin yusamma al-miqat khala'na thiyabana wa labisna ثياب الإحرام ونوينا العمرة، ثم صلينا ركعتين. وعندما وصلنا إلى مكة اتجهنا إلى بيت الله الحرام وطفنا حول الكعبة 7 أشواط، ثم صلينا ركعتي الطواف وسعينا بعد الصفا والمروة 7 أشواط. وبعد أداء العمرة غادرنا إلى المدينة وشاهدنا المسجد النبوي العظيم وزرنا فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك زرنا حديقة التمر. بعد صلاة العصر في مسجد قباء، وبعد أسبوع في المدينة عدنا إلى البيت وشعرنا بالسعادة. عسى أن تكون هذه العمرة عمرة مقبولة. Ayuhat talamid wa tilmidat, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang teks. Ada bermacam-macam teks. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang teks rekon atau an-nassus sardiyi at-ti'dadi. Teks rekon adalah teks yang menginformasikan pembaca tentang suatu cerita, aksi, atau aktivitas yang telah terjadi pada masa lampau. Adapun fungsi teks rekon, yang pertama menggambarkan pengalaman masa lalu dengan menceritakan kembali peristiwa sesuai urutan terjadinya. Tujuan lain dari teks rekon yaitu untuk
menginformasikan atau menghibur pendengar atau keduanya tentang sesuatu yang telah terjadi. Struktur teks rekon terdiri dari 3, yaitu yang pertama al-ittijahat, yang kedua kejadian atau al-ahdas, dan yang ketiga reorientasi atau at-ta'liq. Orientasi berupa latar belakang, siapa, kapan, dan di mana kejadian berlangsung. Kejadian merupakan peristiwa yang dialami, disusun secara berurutan, sedangkan reorientasi berupa pernyataan atau kesimpulan. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat bagan teks rekon berikut ini. An-nassus sardi ti'dadi, teks rekon. Al-ittijahat, jadi terdiri dari 3 rangkaian. Yang pertama al-ittijahat, orientasi, al-ahdas, kejadian atau peristiwa, selanjutnya at-ta'liq, reorientasi. Al-ittijahat ini terdiri dari man, menanyakan tentang fa'il, siapa, mata berarti menanyakan tentang waktu, aina menanyakan tentang tempat. Al-ahdas, kejadian, bisa kejadian pada awal, kejadian kedua, kejadian ketiga, jadi rentetan peristiwa diceritakan di situ. Selanjutnya at-ta'liq, itu kesimpulan. An-natijah minal ahdas as-sabiqah, hasil atau kesimpulan dari kejadian masa lalu. Sebagai contoh silahkan perhatikan lahid al-mithal at-tali. Perhatikan contoh berikut. Al-ittijahat, reorientasi. Safarat Zahrah ma'a walidayha ila al-mamlakah al-arabiyyah as-saudiyah fi syahri yulil madhi li'ada'il hajj. Jadi reorientasinya, dia menceritakan safarat Zahrah, jadi man karena terdiri dari man, ya siapa yang pergi di sini. Nah, Zahrah pergi ma'awali, dia dengan kedua orang tuanya. Nah, nanti makan tempatnya kemana? Ilal mamlakah al-arabiyah as-saudiyah, ke kerajaan Saudi Arabia. Mata, kapan? Fi syahri Yuli, bulan Juli lalu, li'ada'il haji, untuk melaksanakan haji. Di sini menceritakan tentang ini, siapa, kapan, dan di mana. Itu reorientasinya. Selanjutnya al-hadas. Al-hadas ini terdiri dari, di sini ceritakan ada hadas al-ula, ya. Yang pertama, irtadat siyabal ihram fil miqat wa nawat fihi al-hajja summa istajahat ila Makkah wa tafat hawla al-Ka'bati wa sa'at baina Safa wal Mar'a. Irtadat siyabal ihram, Zahrah memakai pakaian ihram fil miqat, di miqat, wa nawat fihil had, kemudian di situ dia niat untuk haji, summa ittajahat ila Makkah, kemudian dia menuju Mekah, wa tafat haulil Ka'bah, dia berkeliling sekitar Ka'bah, tawaf sekitar Ka'bah, wa sa'at baina Safa, dan melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Selanjutnya kejadian yang kedua al-hadas as-sani, ghadarat ba'da dzalika ila Mina, kemudian dia bertolak ke Mina, waramat al-jamarat, melempar jumrah, summa intalaqat ila ghurfah, kemudian dia bertolak ila ghurfah, ke ruang, ke kamar, begitu ya. Wa salat ad-duhra, kemudian dia salat duhur, wal asr, dan asar, fi ghurfah, di ruangan. Al-hadas al-thalisah, yang ketiga, kejadian peristiwa yang ketiga, batat Zahrah fil Muzdalifah, Zahrah mabit di Muzdalifah, wa hiya wadin baina ghurfah, yaitu lembah, baina Arafah wa Mina, di antara Mina, Arafah dan Mina. Summa adat ila Mina, kemudian balik lagi ke Mina, li ramyil jamarat, untuk melempar jumrah. Wa dabahat al-adahi, kemudian dia menyembelih hewan korban. Summa qassat min sa'ri ra'siha,
kemudian memotong sedikit sebagian rambutnya, hunaka di sana, wahalat minal ihram, kemudian tahallul dari ihram. Terakhir, at-ta'liq, reorientasi atau kesimpulannya, adat kulla a'malil haji bisururin. Dia telah melakukan haji ini dengan senang, dengan gembira, wa sa'urat bis sa'adah, dan dia merasakan bahagia, ala hadhil khibrah ar-ruhiyah al-azimah, pengalaman rohani yang agung ini. Demikian, ini cara atau contoh dari penerapan teks rekon. Jadi diceritakan dari rentetan ittihajat, orientasi, kemudian hadas, peristiwa pertama, kedua, ketiga, at-ta'liq, kemudian kesimpulannya. Ayuhat talamid wa tilmidat ba'dal qiraah wa ba'dat ta'allum. Setelah kita membaca, belajar dari materi qiraah di atas dan bentuk teks, silahkan untuk melatih pemahaman kita tentang teks di atas. Kerjakan latihan berikut. Al-misal, mata dhahabal katib? Dhahabal katibu yaumal khamisil madhi. Ila aina yadhabu katib? Ila aina yadhabu katib? Kemana perginya penulis? Penulis pergi ke tanah suci kan, ke Mekah. Dhahabal katib ilal Makkah. Jadi dijawab begitu. Yang kedua, bikin pertanyaan. Yang ketiga, jawab. Yang keempat, bikin pertanyaan. Yang kelima, jawab. Selanjutnya, ayyin anasir an-nas asardiyat ta'dadi al-munasibah lil ibarat at-taliyah. Tentukan unsur-unsur teks rekon yang sesuai untuk ungkapan-ungkapan berikut. Al-jumlah al-anasir. Jumlah. Contoh, sariba abi min bi'r Zamzam fil Masjidil Haram. Bapak saya minum air Zamzam di Masjidil Haram. Anasir unsurnya ini termasuk hadas atau peristiwa. Selanjutnya untuk 2, 3, 4, 5 silakan ditulis di sini termasuk hadas atau termasuk ittijahat ya, atau natijah. Silahkan ditulis di sini ta'liq atau hadas atau al-ittijahat. Silahkan ditulis di sini.